बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये अब तक का सबसे ख़तरनाक तरीन हमला जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन फ़लस्तीन गज़ा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से बड़े पैमाने पे हमले किए जा रहे हैं और इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि दहशतगर्द अब जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचने में कामयाबी हासिल करना शुरू हो गया। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मुकामी सहूलतकार जो हैं उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी जो है वो उनकी कामयाबी होती है और वो जो मुकामी सहूलतकार हैं वही उनको इसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि इस वक्त अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में हालिया दिनों में खुफिया रास्तों से दाखिल हुई है और उसके बाद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। चागी के अंदर नाज़रीन अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश की गई। ये जो फितना और हिंदुस्तान है उनकी जानिब से BLF के दहशतगर्दों ने, लेकिन नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी खौफनाक तबाही से बाल बाल पाकिस्तान को बचाया है और ये जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें दहशतगर्दों को ज़ख्मी हालत में बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी किया गया नाज़रीन, और बताया जा रहा है कि इसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शहीद या ज़ख्मी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन इस्लामाबाद में आपको पता है कि जो दाइश खुरासान है उनकी जानिब से हमला करने का दावा किया गया और इसके बाद ज़िला खैबर के अंदर इनके जो हाइड आउट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया और बताया गया नाज़रीन कि उसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए। तो नाज़रीन ने ये बड़ी तशवीशनाक खबरें, एक तो बलूचिस्तान के अंदर आए रोज़ हमले हो रहे हैं, ये जो चागी के अंदर दालबदीन का इलाका जो है वहाँ पे हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्द जो हैं ये जदीद तरीन हथियार उनके पास मौजूद थे। उसके बाद असलहा और गोला बारूद के वसी उनके पास जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके असलहा डिपो जो है वहाँ तक भी कार्रवाई की और असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया, जबकि इनके पास जो है वो सेटेलाइट फ़ोन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अपने जो आका हैं उनके साथ सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए जुड़े हुए थे जो इनके हदायत दे रहे थे, जबकि इसमें अहम तरीन कमांडर जो हैं वो भी इनके जहन्नुम वासिल हुए हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी इस वक्त नाज़रीन मिली है पाकिस्तान को। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आपको पता है कि भारत बौखलाहट के अंदर अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपको पता है कल भी मशरकी बॉर्डर से भी और मगरबी बॉर्डर से भी बराह रास्त हमले पाकिस्तान के ऊपर किए गए, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी एक और ख़बर भी आ रही है नाज़रीन और वो है गज़ा के हवाले से। नाज़रीन, गज़ा की पट्टी में हमास ने बाकायदा तौर पे अपनी हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमास की जानिब से अपनी हुकूमत के ख़ात्मे का बाकायदा ऐलान करते हुए इक़्तिदार जो है वो जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस है उसको उसके हवाले करने के लिए, यानी तब तक टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनकी गवर्नमेंट नहीं आती, जब तक वो इक़्तिदार नहीं संभालते तब तक हमास जो हैं वो इस हुकूमत की या जो इक़्तिदार मुंतकिल किया है उन्होंने उसकी निगरानी करेंगे। और अभी उन्होंने कहा है जी कि वो फौरी तौर पे ये जो अपनी हुकूमत है इसके खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। ये नाज़रीन हिकमत अमली के तहत किया गया क्योंकि इसराइल की जानिब से बावजूद जंगबंदी के, बावजूद सीज़ फायर के मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और आम शहरियों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नाज़रीन बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पे शहीद हुए हैं। सिर्फ 72 घंटों के दौरान जो डिटेल्स हैं, कम से कम 24 फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि लिबनान जो है वहाँ पर भी आज हमले
کیے گئے 6 افراد کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے، وہاں پہ بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو وہاں پہ اسرائیل چاہتا ہے کہ حزب اللہ جو ہے انہیں ڈسارم کیا جائے، کیونکہ حزب اللہ ہی وہ واحد اس وقت ریزسٹنس فورس ہے جو کہ ان کے خلاف وہاں پہ نبرد آزما ہے، اور غزہ کے اندر جو حماس ہیں وہ تھے۔ اب ناظرین چونکہ حماس جو ہیں ان کو جو باہر کی جو سپورٹ ہے وہ بھی بہت حد تک بند ہو چکی ہے۔ بیسیکلی جو غزہ کی پٹی ہے، ہم آپ کو مسلسل رپورٹ کرتے رہے کہ یہ بالکل چھوٹا سا ایریا ہے، اور اب تو بہت سارے جو ان کے خفیہ ٹھکانے ہیں ان کی کافی حد تک اسرائیل کے پاس انفارمیشن بھی پہنچ چکی ہے، کیونکہ بہت سارے غدار بھی درمیان میں موجود ہوتے ہیں جو کہ وقت کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور ہونے تو ان کے ساتھ غداری کر کے ان کے ساتھ مل لیں اور وہاں سے فائدہ لے لیں۔ تو ایسے غدار جو ہیں وہ متعدد مرتبہ پکڑے بھی گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ حماس نے شاید یہ جو ان کے پاس ریزسٹنس کے حوالے سے طاقت کم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، یا پھر جو زیادہ زیادہ جو تباہی مچی ہے اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ اسرائیل کے پاس حملے کا جواز نہ رہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب سے ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کو کمزور کرنے کی امریکہ نے حکمت عملی کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد شاید ایران نے بھی اپنی جو پالیسی ہے یا حکمت عملی ہے اس کو تبدیل کیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں شاید اس کو دوبارہ سے طاقتور توانا کر لے، لیکن فی الحال وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے پاس بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو بچایا جائے اور مزید جو ہے وہ ٹرینڈ کیا جائے۔ ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو غزہ کے اندر تباہی اور بربادی مچی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں سے جو ملبہ ہٹانا ہے، ملبہ ہٹانے کے لیے کم از کم 12 سال درکار ہیں، وہاں پہ اتنی خوفناک تباہی مچی ہوئی ہے، اور اتنی بڑے لیول کے اوپر ناظرین آج تو باقاعدہ طور پہ جو فلسطین ہے اس کو جو جنوبی امریکہ ہے اس نے باقاعدہ طور پہ جو غزہ ہے فلسطین ہے اس کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پہ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاطینی امریکہ کی جانب سے یہ جو بڑا اعلان کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے، اور دوسری طرف ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مسئلہ فلسطین ہے وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور اب جو امریکہ نے جو غزہ بورڈ آف پیس بنایا ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور شاید جو حماس کی قیادت ہے انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ انہیں کس طرح سے اس میں فائدہ ہونے جا رہا ہے اور کس طرح سے فلسطین کی آزادی کی جانب یہ اقدامات جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، اور کچھ ممالک کا جو اسلامی ممالک کا اتحاد ہے وہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ بن چکا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ تمام کے تمام ممالک کو، یعنی غزہ کو اگر ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے اور فلسطین کو ایک آزاد ملک جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس مسلم اتحاد کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کے اوپر اٹیک کر سکے گا۔ تو اسلامی ممالک لگتا ہے کہ اسی طرح سے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، جو خطہ بچ چکا ہے اسے کس طرح سے بچایا جائے، اب یہ حکمت عملی چل رہی ہے، اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔